Ma'am, hawakan mo, ma'am. Hawak mo, yan. Tapos a little bit of you tayo, ma'am, sasampa natin ito. Yan. Tapos roll out na tayo. Roll out. Go, roll out. Yan kayo. Sabay na kayo mag-roll out. Go. Bitawan nyo na, ma'am. Yan. Go, 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 roll. Ayan. Very good. Ayan. Tapos, huwag nyo hayaan na walang palaman, ha. Pag walang palaman, backward nyo tong tela. Yung pinaka-cover. Yan. Una, di meron na kayong hawak na may palaman. Tapos, tapos nyo pong paakyat dito. Yan, may palaman na. Yan. Ayusin nyo na, ma'am. I-open nyo lang sa ito. Yan. So, ang tawag niya is mightening, ha? Yes. Ayan. Tapos dito po, atake nyo to. Yung part na to sa baba. Tapos, mamaya nyo na lang ulit atake doon. Ayan. Sige po, go. Atake mo, atake. Yan. Okay, next. Akit nyo po, akit. Tapos dito, pull nyo na po, pull. Pull down, para tanggalan ang busog. Pull down, pull down, pull down. Pero mayroong ano din naman. Okay lang. Kailangan tayo mga babae, mami, tikulosa tayo, ha? Sa bed. Ayan. O, dito na kayo, ma'am. Kailangan i-close nyo na ito rito sa Then, baba. pantol. Siguraduhin na ito. Pag may sobrang ganito, ang pandaraya natin pag ganito. Isa. Yan ang katanatang Bakit yung tatlo pandaraya. mama mo? Hold lang ito, ma'am. Daisy. Hindi, tatlo. Ay, sir! Mark, ano? Acha? Mark Velasquez siya. Acha, o, Bilarte, Bilardi pala. Boyet, ano ba yun? Boylet? Boylet, ma'am. Ayan, Tawa-tawa ka pag- dyan. Pag mayroong ano po, pakilak.